Pozdrav svima! Ovo je drugi dio videa u kojem ćemo pokazati na koji način smo povezali sve elemente o kojima smo pričali u prošlom videu. U prvom dijelu upoznali smo komponente koje ćemo koristiti, a sad ćemo pokazati kako su one povezane i na što treba obratiti pažnju prilikom sastavljanja. Krenimo od samog postolja vage. Ono mora biti čvrsto i stabilno kako bi mjerenja bila što preciznija. Pogledajmo najprije senzore. Imamo 4 ovakva senzora, oni važu do 50 kg težinu. Svaki znači ukupno 200 kg, što je sasvim dovoljno za našu košnicu. Jedan kraj senzora fiksira se za donji dio postolja, dok druga strana senzora fiksira se za gornji dio postolja. Između mora postojati zazor od barem 2 mm. Sa bočne strane senzora nalazi se strelica koja označava smjer u kojem senzor treba biti postavljen. To je vrlo važno jer o pravilnom položaju senzora ovisi točnost mjerenja. Iz svakog senzora izlazi po kabel koji u sebi ima 4 vodiča i jednu masu, koji moramo međusobno povezati da bi ih stavili u modul HX711. Pošto je na modulu HX711 mali prihvat, mi smo se odlučili spojiti kablove u električarsku spojnicu i iz nje povući po kabel koji će ići direktno na pojačalo, na modul za pojačavanje. Nakon što smo vodiče senzora čvrsto spojili u električarsku spojnicu, kratkim kablom povezujemo ih sa HX711 pojačalom. Važno je da taj kabel bude što kraći, jer duži vodovi mogu povećavati osjetljivost na električne smetnje i šum, što se može odraziti na stabilnost i preciznost mjerenja. Zato je najbolje držati se približno tvorničkih dimenzija i koristiti što kraći kabel koji omogućuje urednu montažu. Kako radi senzor težine? Kada se senzor optereti, on se vrlo malo istegne ili stisne. Zbog toga se neznatno promijeni njihov električni otpor i nastane izuzetno slab električni signal, reda nekoliko milivolta. Taj signal je toliko malen da ga HX711 pojačalo pretvori u digitalni podatak koji šalje u mikrokontroler. Kao što vidite, ovdje smo spajali vodove. Budući da HX711 modul i OLED zaslon koriste isto napajanje, njihove 3V3 i GND vodove spojili smo zajedno prije povezivanja sa mikrokontrolerom. To je očišćenje urednije i nema nepotrebnog gomilanja vodiča na istim priključcima. Osim napajanja, povezujemo i komunikacijske vodove kako bi mikrokontroler mogao primati podatke sa senzora i upravljati prikazom na zaslonu. Evo nas kod mikrokontrolera. Na mikrokontroleru se nalazi i antena koju moramo obavezno postaviti, jer bez nje ne bi bežična komunikacija pravilno radila. Tu je i kamera koja je sastavni dio ovog mikrokontrolera. Informacije sa ovog kontrolera možemo pratiti putem wirelessa ili putem OLED-a. Ako se odlučimo za proširenje, imamo dvije mogućnosti. Postojeći kontroler možemo zadržati i na njega dodati odgovarajući komunikacijski modul za mobilnu mrežu i SIM karticu.
Dok druga mogućnost je zamijeniti postojeći kontroler modelom koji već ima ugrađenu podršku za mobilnu mrežu i SIM karticu. Takve komponente možemo nabaviti preko Seed Studija. Evo, to je ta antena koja nam pomaže da Wi-Fi radi besprijekorno. Sad prelazimo na napajanje cijelog sustava. Ovdje imamo modul za napajanje, punjivu bateriju i solarni panel. Ovaj sustav napajanja omogućuje nam potpuno autonomni rad pčelarske vage. Tijekom dana solarni paneli koristi energiju sunca i puni ugrađenu LiPo bateriju, a istovremeno osigurava napajanje elektronike. Kada nema dovoljno sunčeve energije, primjerice tijekom noći ili oblačnog vremena, sustav se automatski prebacuje na energiju spremljenu u bateriji. Na taj način vaga može raditi neprekidno 24 sata dnevno, bez potrebe za vanjskim napajanjem i bez naše brige za punjenjem. Evo, pogledajte sad. Sad ćemo okrenuti solarni panel na drugu stranu i evo ga, zasvijetlila je crvena lampica. Znači da je prestalo solarno punjenje i da troši električnu energiju iz baterije. I sad ćemo modul za napajanje spojiti sa USB kablom sa jedne strane, a sa druge strane USB kabel C ćemo spojiti na kontroler i to će biti zatvoreni sistem napajanja za našu vagu. Sa ovim završava naš hardverski dio zadatka pčelarske vage. Sad ćemo preći na softverski dio. Za upravljanje cijelim sustavom prvo je bilo potrebno instalirati Arduino IDE. To je program u kojem pišemo, provjeravamo i učitavamo kod u mikrokontroler. U Arduino IDE potrebno je instalirati odgovarajuće upravljačke programe, drivere, kako bi računalo moglo prepoznati mikrokontroler i komunicirati s njim. Nakon toga dodaju se potrebne biblioteke koje omogućuju rad pojedinih dijelova, počev od modula za očitavanje težine, OLED zaslona, prikaz podataka na Wi-Fi-u, Blink platforme za slanje podataka na mobilni uređaj. Kako je sve pripremljeno, program se učitava u mikrokontroler koji zatim prepoznaje ulogu glavnog upravljača cijele pčelarske vage. Stanje vage možemo pratiti i na mobitelu. Skinut ćemo Blink Lot aplikaciju. Otvorit ćemo, ja sam već skinuo ranije. Preko Arduina ćemo se povezati i imamo vagu na mobitelu. Preko Arduina ćemo napraviti kalibraciju, odrediti nulu i pokušati da vidimo šta smo napravili. Kilu šećera smo stavili na vagu, evo ga, na mobitelu vidimo 1 kg, na vagi je kilogram i ako skinemo kilogram, na OLED-u je 0 i pogledajmo šta piše još na mobitelu. Evo je na mobitelu 0. Evo naša kamera na djelu. Kao što vidite, osim mjerenja težine, možemo pratiti i što se događa oko same košnice. Ovo je snimljeno onom našom malom sićušnom kamerom leto na košnici. Ali to nije kraj mogućnosti ovog sklopa. Na postojeći kontroler možemo vrlo jednostavno nadograditi različite senzore. Možemo dodati senzor za temperaturu i vlagu, te pratiti kakvi su uvjeti u košnici, pratiti stanje baterije i napajanja, a možemo proširiti sustav i drugim senzorima prema potrebi. Dakle, ovo što ste danas vidjeli samo je osnova jednog puno šireg sustava za pametno praćenje košnice. U narednom videu pokazat ću vam kako
možemo na jednostavan i jeftin način pomoću elektronike pratiti znakove koji nam mogu pokazati da se pčele spremaju na rojenje. Do tada srdačan pozdrav i vidimo se u narednom videu.